আমরা স্কুলে চলে আসছি। আস্তে ব্যান্ড ব্যান্ড আস্তে। আজ 15 আগস্ট की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खुदीराम बसु की वंदे मातरम वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद। 15 আগস্ট की वंदे मातरम नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वंदे मातरम। 15 আগস্ট की नेताजी सुभाष चंद्र बोस की खुदीराम बसु की विनय बदल दिनेश की वंदे मातरम। जय हिंद जय हिंद। সঙ্গে আমাদের শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ মাল্য ভাঙা চলে আসছে। সকালে হাত দিতে হবে মহাশয় এবং শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করবে। শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করবে। এবারে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ এবং একে একে সকল শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা এসে শহীদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ নিবেদন করবেন। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की नेताजी विनय बादल दिनेश की विनय बादल दिनेश की